aya na emisire awurade aso omo ye nimdi a ye betumi di akyekere kristofo a wo betumi agina na omo ni awiase awieye entokwa sunsumu ahokyere aduane die e wodaye mu pani ahodo e de won nkofo sin etutu e wodaye mu ye yiyi omuti nkofo e naked nkofo wo motiti o makura ase da bia obi a wote abrotire wote enkraha wote kumasiti takrade ekura bia wafira ase da bia ohu no wo mo atro exams no mo mpaase wodaye mu hwe bia wanyina du da bia wo sesuku atade wo hu nipa o mawu dada no mo nam a na kese wo ekura bia ase na wo hye danketo amu hwe da bia wa ntonwire mu anyira wodaye mu a da bia na wo na ba bia wo hu ba bia wonam se tumi bia nsore ama wo so a na bodamfo na ba bodamfo amanso a na police fo na soldier fo ene be che wodaye mu se ne sanso ne aduane die wo bawi na mu awia uye no firi wa sunsumu na ene o da na dwi me no kase wo so da ba bura horo ba miensa won tumi na na dwi kura enya ye mu kawa ni subiri enye ni subiri a pressure de bia na dwi bia se bibi to sori tra won paso wo mu e kan so be chichiro me ka chichiro mo nie nti aya na ba sa no nie eni pado do no ana so mu ko mo busu efi a ana so mu ko omu fofo ho a na wo kasa asem wo ya wo mu ntie na me pese oti ase se bibi e koso wo asase su bia no ya church sem no me din e the prophet Jacob Amosi otre do na frame onyamija Ewurade ama me nimdi a metumi de kire wo a wotie mi ebi a wote trotro mu na wotie mi wote taxi mu na wotie mi wonim ne nti a wotu ka no se wo de kwa adwuma ka no se ya wo de sika bi awura mu a enye yie no me ka sei eye kakra bi e ba ye e ho na wo de wo kas e ko yi akyea me na me ka kire wo e ho na wo de wo kas e ko akura so ko yi akyea ma obi ehu wo kempe kakra ye de ama wo me nua wo tie mo ka ni mu wo na me no kasa no wo mo ka no ho bai ana de ka ni na ebusuem ana de tire wo frefrem nkofo emomu wo nim ntia se wo nim a anka wo nye kristofo ahe ana so obi kura honhommone a wodi wani hu eye kwasi no na kwasi kinka Bible no ma me Proverbs chapter 23 verse 6 sase afoforo indi de owo eniboni aduane Bible say me nka nti obi ya wo tie mi ni se me prophet onyamija me din edi Jacob Amosi ochre me papa no odi faze ka no owo adaesu na oyen kansa so fopanyina ufri adaesu e ko okurase efro okurase e ko esaman enti fri adaesu e ko okurase no unsedi fa ho e na me papa ho e ho ne yetiti ye nyina e wa adaesu onyamija me ka no kura trewo se Kristo so no ye kase obi ani na wa efise obi da ne mpaso ani sofo nka no ho Ewurade oka ho no wo so na wonim sunsumu ne ma ekoso yi wo be de ne na kon obi a wakata wani na obi esitwade de bebo wo be de hu ene Kristofo dodo no a wo de Kristofo 100 gina ho emu 95 ehu sunsumu ade into be da bobra ne bra ya bra no aye hu ne se ni nyina ye nso hwe ni nyina ye nso hwe ebi wo ha ye wudie pa efise ye koto abusu asase abusu pa no so mi enton no ema na ewo abusu ni mema na ewo mu ewo tumi no wo metete me na me ka kire o nko na hapa ni yi mo amutiti asori mo ade bia mo pese mo straight ni ema wa asori mu mu na honhommone wa asori ni mu enipa wa asori mu kura tumi mu no mo sori semo da na ho pese ni ema bia besei e wo pentecost mo wani ebre na bibia wo pe ne friendship no wo no mo besei wo dwuma nyina me na da wo mo ku onsori wo mo abusiem wo mo onyumam me ka say wo be pese wo bi ya de ati no a no di report free ni nsem eno a no di ni ma gu kwana no wo ko no ke Ewurade asem na baba Proverbs chapter 23 verse 6 Ewurade asem ni yi rasam ne se Ewurade asem ne se eni de owo eniboni aduane eni obi owo eniboni aduane na ema wo ko enda na dokodokode o de awudu adwumam na se wa anyi obi meat pie free ni table so emu bi ani anya wa papa me de mi nkwa me ntimi ndidi o nkwa ntimi ndidi ko fa mansan bedie mo amutia lo kwa last week of filling station bi na emayiwa na ton petrol wo ho no atoto banku eni nkruma fry ena o mote filling station ani mu ho no mu di na me hu o mo no me wura ho ya be park me car ena me kwam se emayiwa me pama se mo ate mo fo mo aduane ni nkowura filling station store ni mu na mu nidi wo ho o mu ni me ka no mo hwe me na me se mo sole mo fo mo aduane na mu die no mo fa nko filling station inside na mu ni ya memesi no Pentecost memesi no Presby memesi no Anglican memesi no wo mu ye mano Church of Christ mano apostolic fo mano
wo mo ana tonton petro wo mo ja finish station wo mo nim sa ye nidi wa bonten they don't know Petem Kaba to Petro and Kofogu Canum, who knew to me a crano, Bible, the Cassatro, King Kawradi Asam, Babam, near your Bessie. Na said the original our numunu. Wow, to Petro Noir, or come the winter time, wow, take Kanesi, or Kansi no officer winning time. Papa Bohanima near Fio, be a Yano, Honi, a Gamanon, or Shamo, Nicola Samo, Gamano, or you, and you won't bet the car, Umbedeka. Ubedeka. Catch me prophet on your mika say, well, Ubedeka, eh? Udi Umbedeka. Be a Bianinum, Baba Bonadi. Now, but dear, we are a hot almost a set or blue ha. Walk some more over Tontosunu, to me do one and one. Mina me catch it out. I hold the open yard, dear. Mina me catch it out. Me didn't the prophet Jacob Amos watch it. Me sorry, my therapist of one Kataka. Media me fraud, no. If say me papa e cancer sofo pegene e wa adesu wo ba odi fuka me cancer sorry mu na wo du adesu na wo ba odi fa zekidi obi anim no enti me kasa me tie me nti eno na tie wo say wo du bi papa e be jam wo wurade mu a enyina tie ni ye me si aduma chede obi ane ne de me de no me wo peace be 14 years ko 15 means sanso da sa na me tie eno na me di ko radio obi ane TV bi aso me ka no kura ne tsew e mo wunyini wo honhom efise asase we so enye ye ni nipa eni moja ena enya ye ni ewiemu atumfo akabritrefo maame nuanu wo mo mpanipa yie asori mpanfo wo mo mpa sofo ni yie sofo mi so kratumi no mpa mamasiri yie na sika ni brinti wo yigi ni amemfre wurade obeda hu ana Canada Japan a wonye sofo wonu na oyiyi secret e wa solim e de ba me na me ka kire efise oyi ni so wo se nkofo he pa de na mo he se mo ni ani sankamu wani a ankanya fei ana Kennedy akoko yi wona tu ansero bi akoko he tie ni ye tipi se famwa ani ya kadu kratira hawa okay ani ntina se o te se wo mu ye program bi na ye ka so fo ho asem ara ni nipa bebrebo twi ko he e se wo mu titi nsori nim wo mu ni ani eni mo so fo anye papa eni mo so fo mu ye papa wo mu ni ani slave sister enti we edini panya e wo kristoso mu asa edini panya e wo sunsun afam asem kese ma ko fa ba no se ni emi kan na me boa wo connect ni so abehu me din di prophet Jacob Amosi what do no frame onyamija me kan no kra kire mu enti na me hu sa ne ma no me nkonko he e se ya papa no maka tia dada so asem na ma ye hu se enye ye ni nipa ni moja e na enye yo motumfo onipa bi be ma na hu kwan e matumi bi abetre ni mu na odi asai ni papa bi a obo bra ko nanim me na me ka kire wa wo ba keto na obi du ono se akwara ne be ye nipa kese da achen a bisa nipa ne se o ye na no hu ye okay bomo de bisa no me ba jo se obi ni sunsun mu ani na oti aso ne mu na adwe ye ne se on de kakra na okura no on de bo aso no na nipa bi sore sare no wa hu a ne be ya ne se eka uti Kristo mu anso eka na obebo ubedwane you run away ene Kristofo bebre dwane fi bebi omote aboafo no mu bo anso de ne bebre asore kwa wontumi no waba ene ya bi ekwa ne kura wa na we wontumi no wakobi efise eka atete no bebi wo kura wontumi mfa enye wono we ya kenka urade asem no Proverbs chapter 23 verse 6 kwa na manisi ase ndi dia woni boni ediane urade asem so na ma okwan da na dokodoko kwa urade asem so se dia odwin e woni mu no asem na ani sa na ote asem na ani abase wo se asem na ani didi ondi nano nanso na akuma inu ho adentia na eduane a wedi ma no aye wafro mu ma no obefe na wayira unsem dede no nti no odi se dia ne ma wo wi a bibia e ma wani ti wasetene mu ne be free wo so na wabre nyame ngwa na meka ho uka Job 16:12 no asem ketwa bi wo ma memfa nka ho memre ni nti Job chapter 16 verse 12 menim se sanka ne ya mponkura nka wade baje ho 5 se nsem na ba no se mu odu power nukra na meka che no mo ye nyi wo awurade mu na nya no ase yetete se ye Kristofo keke ne ye di nsori din atoto ye ho so na so obi die duro keke bepete wo gate ano a wo ko na nte so hwese na usisi ye wo ya hwese na utua se twe wo hwese na untiri mu twe twe nyama ni na mu nipa duam bisa ho se papa na jonko na yade ha me eno na tell say yes bibi wo baby baby ewusi wo de ja ho na ne obetinsem kinka awurade asem no Job chapter 16 verse 12 ti awurade asem no asi ankamedi yie me ba to Bible me na me so e me printing press David awurade nyankopɔ wa mo nipa keke wo ka awurade asem no ma me asi ankamedi yie nanso webubu mo na ebubu no
One ebubu no. Can Matthew 2:13 mami efse amre ni nti. Amre ni ho. Mami fa quotation ni ngu akwam. Matthew chapter 2 verse 13. Erade asem na ba ba. Ase na mre enyasa frufru okwan no. Kwa erade asem so. Hwe erade bofo yi no kire Joseph awoda ye musa. Me ba so muntie sa asem we mami kwa. Sore fa abofra no. On so ni den. On fa abofra no. Obi amisa no se adenti no Onyankopon ka tie Joseph so on so fa Yesu Kristo a o ya abo no ma no. Wo ya kwara no on fa no free o data no obi kokoro. Sir. Mu aminita mo de emoto ayatare a mo hye mo nyimfiri mo akwam. Okay. Na wiase yankoto ayenda. Sir. Nti wan fa ne ma nwu akwam ma ntumi ni nkunim. Sir. Ene contractors mua mo nzena mo adwuma aye. Contractors mua mo nzena mo adwuma aye. Minim se utiri mo nya den. Na nka wo na obi ehia bia o sister hia no afrew. Wo fasefo hia ne afrew. We hia no afrew ne abroje de won to obi ase ye frew ani. Ma mi school fees ma mi se o mo pele ku fa do school fees ibo amikra wo mo gifiri nsam o de mo mo de bia se me bo a.